Mungkin beda pelarangan masalah pengeras suara menggunakan adzan. Gini bang sih. Secara dasar adzan kak dinto kau tuh aja. Anak apa sebab? Karena adzan kak dinto ngolo koreng abajeng. Cek torot ring sana nih. Kecuman kuluban sampian cek kecak. Karena mun kecak kesalahan orang, maka kuluban sampian tak kira mati mun tak dege ngelaku tibi ada kesalahan sepada. Jadi panik nih kesalah, aku nih kesalah. Kuluban sampian ingkar atau diingkar. Keng cek congoco tikel tak usah rasanya. Bisa pebecek atau dipebecek. Pala ada demo, ya kak apa demo dengan cara menyampaikan inspirasi kepada pemerintah. Cuman sini kemakin. Kuluban sampian ketika melihat, oh are kelero dia, are lopot. Mungkin. Mun secara syariatnya gak kelero, kulaban sampian cak benderaki. Keng coman mun kulaban sampian beci ka orang seaja buka dinto, tori ate ba bersih geluh. Napa keng polan jebu nakak dinto kelero, napa polan seaja buka dinto orang NU. Neka iboring opole media nga, saya coba aki Habib, situng Habib Poyongkom, saya coba aki Habib kia, Habib Pekeribo. Terkenal di medsos akhir kulaban sampian pecah, beda saya dukung sekeribo, beda saya dukung saya yokom, saya ka emah. Mun adukung bener keng mun acuba aki setelah situ ngapuluban sampean kadin ampun klero. Cara aman kadin apa? Neng saus. Aki, umpama beda Habib yokom, coba aki se yokom nika. Mun kuluban sampean seneng ka Habib se coba aki nika se yokom nika. Tentu kuluban sampean beci ka Habib se abek coba aki. Mun kuluban sampean seneng dek ka Habib se coba aki, tentu kuluban sampean beci ka Habib se coba aki. Nika beda kelero kak iki. Mun beda Habib ebek coba aki, se abek coba aki Habib kia, maka kulaban sampian tak oleh beci ka salah situ ngasi kedua karena si kedua kak dinto pada nak potona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الآية. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru badan kaula sarung guru ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Muqsid Idris sedari An-Nuqaya guluk-guluk sesangat badan kaula amul jaki sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan Semulja Kiai Haji Mahalli Syamsul Arifin juga sangat badan kaula taati, badan kaula hormati. Ajunan Semulja Kiai Haji Marham Syuja'i juga sangat badan kaula ta'zimi, badan kaula amul jaki. Berjukan tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Nurullah. Bendek seteja para kiai, seteja para guru, seteja para guru-guru ngaji sehadir. Nyuwun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian badan kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun rabu, dak seteja sampun aliki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku Desa Kingking Kika Dinto, Bapak Habibi beserta seluruh jajaran perabot-perabot Desaipun, sahibud dakwah wa sahibul manzil ajunan Semulja Bapak Hashim
sareng Ibu Raini ban seteja jajaran majelis keluarga sekak dima kesempatan mangken abada aki acara haul dari almarhumah Hajjah Khadijah dari almarhum Haji Yasin benih ni ke benih almarhumah Sa'diyah tercukan almarhumah Salama ben seteja almarhumin almarhumat sampun tinggal dunya cukan akatia beda acara akikoh na cukan iki beda akikoh cukan makin jadi acara kak dinto dirangkap dua papolong tadi situng ban sepertama ngiring kaula ben ajunan amuj ben asyukur dak Allah Subhanahu wa taala mun beni keng karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kaula ben ajunan tak kira sempat ala kotoat tak kira bisa ala kebagusan asareng aling kina kesempatan mangkin sareng para guru dalam keberadaan adzikir ketika ditomur nih keng etolongi Allah makanya beda debu la haula wala quwwata illa billah la haula tak ada kekuatan untuk nyimpang dari maksiat wala quwwata dan tak ada kekuatan untuk ala kotoat illa billah kecuali kelaban pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sareng Allah paringi keistiqomahan dan kaula ben ajunan sareng Allah kuat, kaula ben ajunan sareng Allah paringi kekuatan untuk pakun bisa aja gak ibadah mulai semangkin sampai kaula ben ajunan abadi dak Allah kelaban catatan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyereng aturaki dak ajunan semulja Guste kaula ben ajunan Habibana wa Sayyidana Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Guste Kanjeng Nabi kak dinto tung situ nga makhluk ka Allah seiyarab di kaula ajunan pertolongan nah ketika kaula ban ajunan bade situng tempat seanya mah yaumal mahsyar. Neng mahsyar kak dinto tada makhluk si bisa nolongin ban tada ong naungan bekto kak dinto kecuali dua ong naungan. Sepertama ong naungna Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua ong nauna Gusti Kanjeng Nabi si biasa sebut sareng ulama tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ong naungan senaung kak dinto inaungi Allah ben kecuali ong naungan senaung kak dinto iba ben surban Gusti Kanjeng Nabi semoga saja sehadir kesempatan mangken termasuk dari kelompok-kelompok seselamat seetolongi bi Allah ben bedah kelompok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Karena mungkin gak dinto zaman ketika dinto bedenah udah ben sampean mungkin ni kebode zaman sezaman gak dinto banyak fitnah iki na bangki udah ben sampean mungkin sibuk mikir dong sabareng lebih beda media ni kah mungkin seterakhir apa adzan tak oleh pakajo sibuk udah ben sampean masalah adzan tak oleh pakajo padahal maki adzan ni pakajo pakun tak ke masjid kan engki. Jadi kula ben sampean aslinah zaman akhir kak dinto ngiring pasemak dek kiai, ngiring pasemak dek ka guru dan kaula ben ajunan ngiring cek norok nafsu teti makle sesuai kalaban syariat. Beberapa waktu yang lalu kaula ben ajunan disibukkan dengan ada salah satu habaib yang dijelek-jelekkan. Seacuba aki Habib cukan, beda Habib seacuba aki, beda Habib seacuba aki gini bagi. Dan kula tak usah ngebeda asma karena ini rahasia perusahaan. Sejelas ajunan oning pasir Habib saya coba aki Habib cukan. Kak dinto fitnah dak kaula ajunan Bapak Ibu hadirin. Ketika kaula bersampian kak dinto seneng dak ka Habib saya coba aki. Umpama beda Habib yokom, coba aki saya yokom nih kak. Mun kula ban sampian seneng ka Habib saya coba aki nih, ka saya yokom nih kak. Tentu kula ban sampian becik ka Habib saya abek coba aki. Mun kuna bersampian seneng dek ka Habib saya acuba aki tentu kula bersampian becik ka Habib saya acuba aki ni kepada klero ka iki anapa karena wa dua enggak dinto pada dzurriyyah sallallahu alaihi wasallam pada nak potana Gusti Kanjeng Nabi makanya kula bersampian ketika beda perkara saya tak sae ngiring kata sayan kak dinto aku cek kak dinto tak sae cuman untuk nanggapi ati kula bersampian kudu ngangkui ilmu mun beda Habib ebek coba aki seabek coba aki Habib kiyak maka kula ben sampian tak oleh becik ka salah situ ngasi kedua karena si kedua kak dinto pada nak potona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ketika jimin ada istilah perang Jamal antara Sayyidina Ali kelaban Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ulama kak dinto mele untuk as-sukut neng saos
Cak coba aki Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali kak dinto mantona Gusti Kanjeng Nabi. Cak coba aki Siti Aisyah karena Siti Aisyah kak dinto rajina Gusti Kanjeng Nabi. Apa napa? Mun kau leben ajunan adukung Siti Aisyah pasti beci dak ke Sayyidina Ali. Ketika kau leben ajunan seneng dak ke Sayyidina Ali pasti abek coba aki Siti Aisyah. Ketika beci ke salah situ ngasi kedua kau leben sampian lopot kapi. Makanya jabut ulama as-sukut neng saos. Mun beda Habib abek coba aki. Ota berbeda Habib kak dintolakona tak saya secara zahir paningal kaula ajunan maka langkah sepaling saya kaula ajunan cek toro manabi tak sesuai kalaban syariat Islam ing coman tore cek caleh elenga-lenga karena kak dinto termasuk keluar dari perintah Allah qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba cinta dek keluarga Kanjeng Nabi kak dinto kewajiban dek kaula ajunan. Pertama, nomor dua, mun Habib salah, mun Habib kelero, akun suara secara akal nih kak. Apa? Bade sengi aruh leku, pasera. Gusti Kanjeng Nabi, kula ben sampean akat tinggal kasera, akat tinggal kahula. Kia mun kula kasuar, mun kula ke neraka. Tapi hagila apa nih kebelang kok ke neraka aja. Butuh pak garing apa dina aja. Mantar pada apolong kasuargana Allah, amin Allahumma. Mangkana senga. Kalau ada Habib tapi Habibnya kekurang ngajar umpama Habibnya kurang ngajar benih urusna kula ben sampian nih ke urusna Habibnya ke ben Allah kula ben sampian tau sarok noro palaking matepain tareh beuleuy eleng-aleng Habib akaje kak dinto tak saya Habib nih kay tingali orang teu fitnah lakong saya aube mun bisa ya tore mun tak bisa cek rasane tinggal cek toro cek Habib nih ketak maksum. Keng mau nibak coba aki si Habib belum tentu neraka. Si Habib coba aki Habib ni kalau jelas neraka. Herah susah kepi tu. Toro ni siapa sudah nguncang kok mo. Ni tak nguncang silam kalem roh boy. Lai tempo makin nek kene gera ya. Ya makin lagi kene mun gera. Oh makin raja mun leca. Apa kaki fok? Masih arok noro urus nak laki ngira. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya enggak nyikapi media nika kau tunggang kui ilmu, thank you kak. Jok nuru aki nafsu. Pala salah secara syariat, kak dinto salah mungku Allah. Keng kula ben sampean ke ulia beci, cek ku gelu, penabai pentek gelu, cek kurma beci, cek toro. Sempangi di sampean, cewi, tapi cek sampai andi perasaan beci, bi lebih nyale eleng-aleng, bi lebih abak coba aki. Nika iboring opole media ngak, saya coba aki Habib, situng Habib poyongkom, saya coba aki Habib kia, Habib pekeribo. Terkenal di medsos akhir belum sampean pecah bade saya adukung sekiribo bade saya adukung saya yokom saya ka emah mun adukung bener keng mun acuba aki setelah situ ngapun sampean ka dinto ampun klero cara aman ka dinapa neng saus ampun dikeleng gak dinto salah tak salah urusna Habib kalaban Allah Subhanahu wa taala mun kula ben sampean becik kana potona Kanjeng Nabi kula ben sampean andi urusan tibi ben Allah budan di akhirat paham iki gak ki paham ki on iki pertama nomor dua mangken bade pelarangan masalah pengeras suara menggunakan adzan. Gini bang, secara dasar adzan kak dinto kau tuh aja. Apa sebab? Karena adzan kak dinto ngolo koreng ngabejeng. Hayya 'alas shalah. Ayo bojong. Ya kau tuh aja. Masa? Ayo baca. Ya sebentar apa begitu bagi. Cuman sini kemakin. Kula ben sampian ketika meneli. Oh are kelero dia. Are lopot. Ki. Mun secara syariat nih kelero. Kula ben sampian cak benderaki. Keng cuman mun kula ben sampian beci ka oreng. Seada buka dintok. Tore ate babru segeluh. Napa keng polan jebu nakak dinto kelero, napa polan seajebu kak dinto orang NU. Karena mang kene kak macam-macam sehingga diambil kesempatan. Sehingga mun sekelero orang di luar NU itu orang. Keng mun sekelero NU kampuli edar cedar. Engki nawang ki. Ana pesampian ni kesampian ni kebecik napa polan jebu na tak sesuai ben syariat umpama napa polan seajebu orang NU. King mun sampean andi perasaan ingkar kula tak akan debeci ingkar ka jabuna polan tak sesuai ben syariat sampean bener king mun polan beda ancar-ancaran dika keluar dari NU maka kula ben sampean bisa klero sepora kula tak masalah maturina terata NU tadi kak
Artinya sampean tak kutu NU, maka kita NU pada. Keng cuman mun kula ben sampean kak dintok andi becik gara-gara kak dintok lan orang NU, kula ben sampean takok ikining balad bi Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, kula ben sampean takok ikining balad bi Syekh Hasyim As'ari. Karena NU kak dintok ibangun beni kalaben berdasarkan nafsu, tapi NU kak dintok ibangun kalaben petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jasa NU sepaling raja kak dintok ketika menyelamatkan pembongkaran makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jing Nabi ini kak ipungkara cimin kak. Maka NU kak dintok hasbullah berangkat untuk menyelamatkan hal kak dintok. Kok terbentuk NU? Kok terbentuk NU untuk menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Andai kata NU kak dintok tidak berdiri dan tidak membela makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ipungkar nang Madinah. Coba kita kembali baca kepada sejarah. Di Sumatera pas muncul aliran yang diprakarsai oleh seseorang yang bernama Kiai Miskin. Kiai Miskin gak dinto akhirnya ajarna di benian tak sesuai kelaban manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya untuk menanggapi masalah pembongkaran makam Nabi Muhammad tercukan aliran yang dibawa oleh Kiai Haji Miskin nang Sumatera, akhirnya terbentuklah NU gak dinto salah satunya. Jadi kula ben sampean ketika ketimangken gak dinto teriak-teriak ya tore kalau memang cepon sampean tak sesuai kelaban syariat kula ben sampean ingkar karena gak dinto hukum Allah Subhanahu wa taala. Keng mun akati sebagian kelompok karena kak dintoh dari NU kula ben sampean tore tahan geluh. Paham iki? Jelas. Jadi kula ben sampean kudu ngangkui ilmu geluh cek kor-kor ngangkui nafsu. Karena kelero sabukul lisan biasa kak. Cek torot ring salah nih. Kecuman kula ben sampean cek kecak karena mun kecak kesalahan orang maka kula ben sampean tak kira mati mun tak tege ngelaku tibi dek kesalahan sepadoh. Jadi panik ini kesalah, aku ini kesalah. Kudu ben sampean ingkar, tori ingkar. Kengcek congoco, tikel tak usah rasani. Bisa pebecek, tori pebecek. Pala ada demo, ya gak apa demo. Dengan cara menyampaikan inspirasi kepada pemerintah. Kudu ben sampean ke Jakarta Cibi tak bisa. Tak bisa demo, dua aki. Becik, mungkin geluh. Manusia ini kebiasa salah. Thank you kak. Iki na bangki. Abu mun tak salah bunyi manusia kak. Jadi kula ben sampean kudu nimbang ring laki bini atau karto tak pulan pada salah. Selaki salah si bini salah. Makan ring laki bini atau karto kula seding ngebelo iman kaman. Mun laki bini terus tak atau karah kempang situng syarat deh. Napa? Selaki buih si bini buih. Mun tak buih kak. Mun karo situng si buih pal bi sing ngocak dah. Iki napa iki? Kadang saya kadang kula ben sampean bodoh orang salah. Padahal salah kula ben sampean lebih rajin dari salah seeko cak ini kak. Keng pelan kula ben sampean salah tak itu orang nang tenang sini gele. Jadi tadi ngangkui ilmu, cek ngangkui nafsu. Mun beda perkara kelero, mun tak sesuai kalaban syariat ingkar tadi. Cek aku salah, padahal yang syariat salah. Becik kula ben sampean mungkin geluh. Manusia cek becik kak. Nikah manusia kula ben sampean manusia. Nikah salah kula ben sampean cung salahan rajana kak. Nikah ada busa nikah sabukul lisan keng kelero. Dosa apa punten? Tak dosa. Kula ben sampean sobu kasiangan sengaja. Kemaraja dosa aja. Jadi punten kula tak abela asikam, kula tak abela keng madepak hukum Allah. Tore ajar mabur saya ateh, tore tanggapi kelaben ilmu, cek ngangkui nafsu. Paham? Jelas iki? Ngerti sampean? Sampean cenderung ini kenapa ngerti? Kenapa keng tak paham sekali? Apa sih emang? Apa yang keton pelan asli nami cek genteng ada itu ada. Siapa hahaha. Paham gi? Karena makin sini kak, makin ini saya serang. Bodoh selakar ati na berseung punya lah aki. Keng pulan nikah tak sesuai ben syariat bagus. Bodoh benih keng pulan umber dari NU sini kan. Jadi lakar keng irisari NU ni kesalahan. Akhirnya mun umber dari NU wah ketepaan saya NU saya kelero. Akhirnya dari jender. Padahal bahasa yang lebih parah dari kak itu banyak keluar dari luar NU kayak torot. Tapi ketika NU salah sekoni langsung pahit dari jender. Jadi bener sampean norok mobil saya kak norok kendaraan saya kak tore tata ate bersih mak letak karo ate tiaki orang selamat orang ipabica orang selamat tapi kudu ben sampean tekin lemcek pada ben lilin orang kapi etera tapi senara orang tau berketibi sehingga orang tore acek selamat kudu ben sampean semoga pada selamat ya judina Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma anapa sekejap di dunia kak sekejap keng karo nafsu ni kecek raja ni kudu ben sampean abadi ka Allah kudu ben sampean bekal sete tak burung pada ben nikah kuleku asmana sampean bede kan to kak nikah di kudu lebede nikah haram ya kudu
Aba oleh seminggu kula kapinil pun orang kak gara-gara Bengkalan beda asmana Kiai Haji Alwi Khalil Yasin tinggal nomor. Kejak nilpun kapi ke kula. Sampai mana menigel? Tak percaya sampai nilpun duka. Gara-gara gule gebele ki odi. Biar gule gebele kering orang. Bala keng gule yang ku mati ya tori. Keng cek tahlil kita kok ku mikil gule. Jadi gule ben sampean tak burung kak. Jadi odi kak dinto itunya. Tori gule ben sampean pakai ada ilmu. Otaba mentan di ilmu. Tori pas mak kaki saya dalam nih. Kulo ben sampean pebanyak acabis, dak kaki haji Abdul Muqsid Idris, acabis dak kaki haji Mahalli Samsul Arifin, acabis dak kaki haji Marham Sujai, acabis dak kaki haji Nurullah. Jadi ketika bodo apa sampean, bodo Habib tokar pada Habib. Cender ngalak kesimpulan ya ti acabis kiai. Katina apa sih saya mun kati abar ayat kene nih kak. Si kamu masih bener. Senika kak. Itu jak kurang oh pandang Habib deh kurang ngajar dong gua bah macam-macam nih belum tentu coba kula ben sampean sengucap kurang ngajar ke Habib ampun jelas celaka kak iki cinta ke Habib kak ditu kula ben sampean merupakan perintah sareng Gusti makanya pas mak kaitannya aki ketika berdekati mangken bodo keridu margana pengeras suara dibatasi cender aku mintar gelu sekama bener ben tak bener kula ben sampean tak oning cek ngalak sepadeng ketengal bisa saja sepadeng ketengal kak ditu tak pada kalau ben syariat entar ke kiai cabis kiai menabi pamangkina ajunan katina pekuler ayat kene ni kata oning kiai si bener si ka amma ni kenapa bener ni ka saneka kenapa bener situngan ni ka si ka amma di kiai deki pada ki arahan insyaallah tak ngakui nafsu kula ben sampean sekejap odi ngak tori cek pol lagi tori hantahan anapa mateh kula ben sampean etina aki masalah kedunyaan ni keurusan amal kula ben sampean mun pah sampai kelero gak masalah ati ni kedua bahaya kula ben sampean tengate ka para habaib tengate ka NU ni kejangan raja punten tak kudu NU sampean mak kita NU masuk surga gak pada Keng NU sing ngajak sampai ibu coba aki karena NU gak dinto jasana raja luar biasa sampai makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kak dinto salah satunya diselamatkan ketika mau dibongkar oleh Wahabi kak dinto NU sentar ke Mekah arempuk atak langkung sampai ada beberapa utusan 2 orang dari Indonesia seacabis daka Raja Suud di Mekah waktu itu untuk tak dibongkar akhirah makam kanjeng Nabi kak dinto diselamatkan jadi kula ben sampean tak NU tak panapa keng NU tori kula ben sampean tengate karena NU gak dintu dibangun benih berdasarkan nafsu tapi berdasarkan menggunakan pakon perintah dari Allah Subhanahu wa taala lalu istikharah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani sehingga kula ben sampean pada selamat ben boleh senika kak ketika bodo kesalahan bodo panapa tori kula ben sampean cek norok sibuk kia da tori sibuk mikir padi kita yare deh saya angkila tinggal kasalamu kecuali berkaitan kalaban syariat kena ingkar pasti coba ki kelero tak sesuai ben syariat ingkar ate kak cek ende karena nekat tak sesuai ben syariat cara nangombe dua aki boleh bisa demo ya tuh demo tapi demo cek marosak keng niat made pamangki dek ke pemerintah mak leka dinto yang hak tetap hak yang batil tetap batil sekak dinto niat kak tapi umpam bisa gula ben sampean tak nukilan ngendang ba umpama gula ben sampean ingat masalah Habib ya buru kan gula ben sampean make arasanan HP make ngucak kan tak bisa ngubah asli lah tu aki saus tu le sibuk ka padi boleh le sibuk dek ke jagung boleh le sini kak mak le gula ben sampean selamat amin Allahumma pon Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah makin bahas akiko geluhi mari deki bahas haul sekejap mak le pada bahas mari bahas akiko mari bahas haul gula bah mulia sampean kasokan tak boleh badeng ki sepertama akiko kak dinto untuk nak kanak lake 2 embi untuk nak kanak bini situng embi cepon ulama apa-apa minta pada antara lake kalaban bini karena pada aki kalaban fidyah kalaban tepusna orang bini kak dinto saparo na dari tepusna orang lake sementara ini lembab masalah akikoh kak dinto pada nepus niatan nepus badan karena beda hadis kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi setiap nak kanak kak dinto pagedi pakunta tepus dari kedian kalaban aqiqona murtahanun ni kabareng kedian jadi nak kanak kene kak dinto selama kita aqiqoen maka nak kanak kene kak dinto ki pakun pagedi kula ben sampean tak sepenuhna ngagungi dek ke anak kak dinto akhirnya hadis kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi iarte en saring Imam Ahmad
wa fassarahu Ahmadu wa ghairuhu. Imam Ahmad ngerti endak ke hadis kak dintoh man lam yu'aqqah lam yasfa liwalidayhi. Karena anak ni kemun tak aki kuen kak dintoh tak tebus ki dengan bi reng tua. Nah, maka i akhirat anak selo aki kuen bi reng tua. Nah, anak ni kemudian tak bisa nolongi ke reng tua. Anak ang masuk surga, reng tua na masuk neraka. Koduna anak niki bisa ngangkes reng tua ke surga. Keng mun bi reng tua tak yaki kowen anak ni kemake masuk surga embuung ben bapang iturut neraka. Polan bi reng tua ki odik lambe kita tebus dak ke Allah Subhanahu wa taala kalaban akikoh. Jelas iki. Akikoh ni ka hukum sunnat. Se sunnat dak kau reng se mampu, mun tak mampu punten. Mangkana pertanyaan nah, mun kula ben sampean mangken daraja, la angut songot, la alu bulu. Cetak ha. Ya kan bulu di bulu keca, bulu na ales. Mangkin laraja kula ben sampean lambek tak yaki koi bi reng tua. Bak mangkin kula ben sampean sunnat akikoh tibi. Mak le bisa selamat reng tua budan i akhirat. Cepon ulama tafsil. Mun lambek embuk bektoni pas mampu cak akikoh. Keng lo akikoh maka kula ben sampean mangkin sunnat akikoh tibi. Keng mun lambek bektoni pas embuk ketika kula ben sampean elahiraki kan embuk ni pas tak iki. Selama ni pas embuk lambuk lakar melarat tak andi apa sekali kan? Lakar keng tak mampu cak akikoh, maka sampian makin aja tak usah akikoh karena kesunatan ampun gugur lakar tak mampu. Jadi sampian makin mun kita akikoh periksaan kering tua. Bu, lambuk engkau ketika lahir kaki gigi ni pas kakek andi pesenjo, enjak tandi co. Laku andi, enjak tandi. Sampai andi, enjak tandi. Tadi andi apa? Enjak nak tadi andi apa? Ya kalau andi rumah saya kenengi dia andi sabe sapololok ke. Ya soki jaga. Kimun karo embi cak acuan sabe ka, acuan oleh na sabe ba yolle. Engki na bangki. Dadi mun saya mampu, mun saya tak mampu. Mangkana anak kadin to bedok. Sepertama kelompok nolongin di akhirat. Nika gula bahasa akhirat. Pasera anak senolongin, anak se akikoh. Pasera se tak nolongin dari hadis ki furu anak selo akikoh. Kelaban kebedaan mampu ben enteng, maka anak kak dintoh lam yasfa liwalidai tak kira nolongin dek kering tua ya junana ipon Allah Subhanahu wa taala. Maka mangken Bapak Hasim sering Ibu Raini budian kak dinto bi anang bekal iki bekas surga Allah Subhanahu wa taala. Apa napa? Karena putran selahir mangken aki kuen pah Prabu ajunan sedojo entar kati mangken dalam keadaan sampurna samoga iterima bi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Senomor 2 beda anak kak dintoh meskipun tak yaki koen kak dintoh nolong ibu dia di akhirat pasera nak kanak keni seset teki keni syarat dah ring tua na sabar paham gak ki anak seteki keni orang tua na sabar ini kebeda hadis ya situng bekto beda sahabat Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh putrane wafat ating ke nomor ki keni kan. Ketika putra kak dinto itu sahabat ni susah luar biasa. Akhirnya sering tua kak dinto dalam keadaan susah sahabat kak dinto bi Kanjeng Nabi pah yentaren eyoman bi Kanjeng Nabi sambil ijabuin. Amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiru. Kakek tak seneng ayo. Mun kakek budian lebet ebeng labeng swarga. Bi anak ang semate ki keni yambe ebeng labeng swarga. Anak ang sekeni tak gelem masuk swarga. Mun tak tekering to duang kak dinto nurok masuk dak ka swarga sakali. Jadi nak kena keni semate ki keni niku buruk kak. Ni kenyang sarah. King cuman mun sampian sabar cek kak dinto takdir dari Allah. Kak dinto kesokan Allah. Sabar narema sampian makita nyaman eja kaja. Maka orang tua nak din tubudian bukan eki bebi anak ni kata cara gelem masuk ke swarga mun tak tekering to dua kak din tonoro dak ke swarga nak kana kini ni kan langsung teti esena swarga kak makana swarga ni ka esena bado hurul ain bidadari bado wildan pasaya resenya mai wildan kak din to nak kana kini semate ki kini ni kan langsung teti esena swarga jadi swarga ni kata sepe kak bado bidadari nah bado dayang nah terus bado nak kena keni ing semain bal-balan main kasti main penteng con merconan ngak gelo tak tahu kak apa bener mercon apa enggak tak tahu satu yang enggak mun bener mercon senyomet nakin kan neraka gelur ya kak nikin itu kok tak tahu apa bener mercon apa enggak tahu nih kayak sejelas swarga kak dintoh bado nak kena keni ni kak main aja kak titilok sepe swarga nih kak
Tinggal cek gerak-gerak kak insyaallah terasa kabeh kula ben sampean. Amin. Titis warga ini kemudian anak-anak kene samain. Pas saya anak-anak kene wildan anak kene sesedo ini langsung masuk surga ring tuanai di bakap bi amain dia dem. Badoh hurul ain bidadari. Pas saya bidadari kak dinto praben surga. Cuman buk sampean cek pikiran geluh kor sampean masuk surga kemudian lakina sampean teti raja, sampean teti ratoh. Rajina sampean seetunya nih kakak saya bukan lebih ratin etempeng bidadari. Keng pahinga napa rajina budian kak? Cek dengan bidadari ini kecepon ulama mun sampai obu mangken papadeng ke kingking situng sanember obu orang kingking sandi bini lepai ke bini ya kak keng pahinga apret tina bidadari tak tahu pada penasaran kia kak ya njak tokoknya ku mari amun temon ku sampean pada tak tahu keng menter pada tapang kibudian keng mun sampean napolong ben rajina bidadari ini cuma sebagai dayang kak rajina sampean tetirato seratina saya bukan lebih ratin dari bidadari makanya anyuon ke Allah rajin kecek karo itu nyato mantir sampai ke akhirat cok terkadang mun bede mantan bah bede senikah ngalak pasir iya tangah itu puaki kong lekongah mantir tak karwani sergi tenyengah mantir pakunani ser sampai pongkel pongah hega kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan jodohnya sampai kakek nenek mun karokeun kakek nenek atelak sing ngasa ke karena sampah cek kakek nenek sampai akhir cek ndak kala Rita Sugiarto kan Rita Sugiarto boy minta pasangan sampai akhir kalau ada tolong beri untukku untuk pacarku dunia akhirat tidak perlu kaya asal dia setia cinta dari muda sampai kero sama-sama. Ini bideng, oh ya kau. Ada apa buknya ku orkes ya? Minta pacar dunia akhir. Hari ini saya umumkan pada bulan ayo langsung pada bintang aja lanjut deh kok mun mabru ayat tega melo cengeng kapan lagu lanjut deh kok Allahumma sholli ala Muhammad mantir selamat dah on ngaku mintar ke bini. Dah aku mintar lengelek boy bu. Apa kakinya? Udah beda sendok kan kok. Udah saya nomor juga ambil. Hah? Maju rembukan udah. Aduh. Tidak nama kita berteratin kalau bang semua lempo di detik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, boleh. Beda anak saya tak kira nyafaati kering tu anak. Pasera. Alhamdulillah langkap juga ya. Belajar mulia boy maju dah mari pengajian. Kalau kita turun dah langkap juga. Sepertama anak seta aki kowe tak kira nyafaati. Pendapat pasera Imam Ahmad Ibn Hanbal beliau menyatakan mun tak yaki kuen lam yasfa liwalidai tak kira nolongi maki anak masuk surga gi. Beda anak sejelas nolongin. Pasera anak semate gi keni ring tuana sabar. Kanjeng Nabi sadebu. Jadi sampean andina kana keni sabar kak, tahan, jegajeh. Putrane gi keni Pak Le buruk, de Pak umur, tahan, pasabar, cek manglo ke Allah sampean. Tahan jegajeh. Kan sampean EPD Allah ipa masuk aswar kemudian kak sampean Allah ipa selamat tak tetis andi anak kini mate sampean pasabur pabunga alhamdulillah engkau kemudian kini ipa selamat tak masuk surga si andi anak kini mate menurut hadis ki furu jelas langsung masuk surga paham jadi si andi anak kini mate pasabur si andi anak kini mate pa ikhlas sampean kini masuk surga si andi anak kini anak tak mate dinejak cekel ya njak gini bertahadis saya pengen kangen abotang anak petokku mati sakale kok apa lah si pangeneng aja pamandeli kedeki kok mungkin ya rosoro ampu ala bentorot kak anak saya tak mati pedengi baga swarga buktena
Nikah makin beng sepo sete gara-gara anak ang tak sete. Gara-gara Pak Hasim makin kita sete. Ring sepo ya selamat sebeda jalan berzat. Lagi kak. Jadi anak nikah mati kur sabar bagus. Anak tak mati kur didik ilmu agama bagus. Amin kok teh. Allah. Billahi mulia bae. Untuk Pak kering ngapa king dia. Ini waktu aki cengeng. Udah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Senomor telo anak nikah benih karo tak nolong ya kak. Nyungka aki dek ke neraka. Wah ini kesebahaya nih kak. Mantir selamat dah. Amin. Amin. Pasera. Anak seetorot buduh, anak seetorot tak ajar ilmu sampai dadi orang saya tak takok dek Guste. Makan Allah ada dalam Al-Quran. Ketina pada bunak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Dabuna epon Guste yauma yafirrul mar'u min akhi. Nanti ada waktu di mana manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Buru dari bapak ang ben embuung. Wa sahibatihi wa bani. Dari bini na buru dari laki na wa bani. Ben dari anak ang. Ngatelak bapak ang buru, ngatelak embu buru, ngatelak bini buru, ngatelak anak buru. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Neng areka dinto saking dari sosana, saking dari tahako ongkulan abek dah jelas celaka. Tak sempat mikire bini, tak sempat mikire anak, tak sempat mikire laki. Buru. Neng ayat selain benih cuma buru kak, tapi ngamu suwe. Benih karo nyimpang, tapi abe ciaki sampai nyung kaki dek kanera. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum di ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla orang-orang sepada patang lebur paserah lakeh bini anak bapak. Aduh mun ki odi kak. Bila ben sampean ke anak pah anak sakit jak bisa eporo-peporo. Iki kak, pah anak sakit sing malem komat panas, cek bisa egen. Arapa? Karena mun anak sakit, ring tua dua norok sakit sekali. Apa ang tak cuntrong, embuung sakit kia tak ningang, kui mun nanang saya sakit. Haha, nggih napa nggih? Mun anak saya sakit, maki embung tak ning liguli kak. Cek bisa mengke kok. Cek bisa ikente tinang kok bose panas congkor kaki sehat mun kaki sehat nak kaki kan ngide mun karongkok panas nak iki ojeng berespon aduh mun itunya cek bisa igem-gem anak ketika sakit igem-gem kak tapi al-akhilla orang-orang sepatang lebur orang-orang sepatang cinta itunya yauma idzin ba'duhum li ba'din adu patang amuso patang nyong kaki dak nerakan Allah Subhanahu. Oh, lagi bini mon ki itunya kak ya Allah. Oh my dear. I love you. You love me. You and me lapen-lapen. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Kiitunya. Akhirat maka bini icung ka aki ka neraka ka. Arapa tak parlo. Tak ring itunya bulan puto. Ki laku itu karena lemah lemera ke boleh. Nggih napa nggih? Akhirat
Tak bisa kak, tak ada pak mikir bini nih, tak mikir anak, tak ada pak. Allah sa'adabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sibuk kalau beng sebeng, patang buru, benih cuma buru, tapi yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Amuso anak ketika celaka bekto kak dintoh, anak ketika masuk neraka matur ke Allah, ya Allah, dan kula masuk neraka gara-gara bi ring tua tak pangaji, dan kula masuk neraka gara-gara bi ring tua tak iba ke kiai, dan kula masuk neraka gara-gara kula etorot lambat dalam keadaan sesat, dalam keadaan sesat, dalam keadaan kelero, dan kula nyuk onda ajunan ya Allah, dan kula mun masuk neraka embuk ben bapak sabak ke neraka apa long benten kula. Ada remah. Ramila kak dirto ki beda kesempatan kak. Kula ben sampian ki odi, kula ben sampian ki bisa mebecek tore. Siap-siap nak foto kak dinto kula ben sampian termasuk tabungan sepaling argana raja, sepaling larang dunya kening sare kak. Tandi pese kula ben sampian bisa nyari otangan. Iki napa ki? Ben pole mendengi matura tak kira bah tak nemu kakanan kak. Engki. Mun karo masalah dunya kula ben sampean tak usah susah. Cepon orang cingking tak kira kala rizki nah manusia ni kala umurah. Coba orang ngocang kak. Coba deh cong. Mun tak laku sehari tak ngakan sehari. Mun ni matura tak ada saya debu senik kak. Ada orang tak ngakan ni matura. Mungkin apa ngki? Ada. Napa boleh karo sehari tak laku. Sebulan cak laku. Aku nak mun ni matura. Cara nah nyari pengajian ngak dia kak. Masuk. Hah? Dia kan beda nasi gitu. Cak gelak. Masa gelak jangan lah dua. Angki ya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada acara enggak nikah? Pak guna ada muni Madura. Cara nak ngeleleng. Jelew. Tadi bamuni Madura ngeleleng je beri inase kak. Keng muni je besambian. Lajak lemon le muni beri inase. Mun tak keng rekari tak yabi ro. Mi tokang 2 tahun kuliah jeba kak. Kuliah ni kak kuliah jeba dimin. Nyolok dari Bangkalan ke jeba. Banyak kerja kuliah di Sumenep ni keng mangkene langkapi. Nak kanak saya Sumenep ke kuliah tak kenal. Cak dengan lambat kuliah biasa lo genteng ngak mangkene keng kita. Siada dem nawakan. Kita kurang apa cak lengak dia makin kita apa jajak. Oh kita torot kah? Oh sampean para jajak kuliah genteng kuliah tak para jajak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kuliah ni ke hari Sabtu ben hari Minggu lambat. Berangkat kula Sabtu pagi, mulai Minggu malam. Malam Minggu na kula mun nginepah dari Sidoarjo abeli boleh ke Sorgojo kak. Tak nemu penginepan. Cek benih ke masjid. Pagar kunci mun malam. Sekolahan gembok sampai patedungan ni tak nemu kula sampai nyari kanca kak, nyari kanca terus kadang abeli boleh ke Madura. Gara-gara saya tedungan tak nemu. Masjid ni kak pagar gembok kapi kak mun. Mun Madura kan enten. Tak kira pataan bupati dungan masjid terbuka. Ini kan ada masjid pagar gembo. Ada lagi. Ada jeng masjid ada pagar apa saya gembo itu. Rosak labung. Para milagak dito. Kula ben sampian. Madura. Mun masalah dunya. Cok kebetir. Tore. Nak foto ni ke fokus sih kak. Nak foto ni kata orang pikir benih urusan cuma itunya tapi urusan selamat ke akhirat. Di bering kula beda muslimatan dari lenteng pokok ni kan 4 kelompok Jumat beri ni kan. Bulan ngunceng kula tak bisa akhir bah rombongan tar ke compok. Mari ya jang kula. Jika nyaman je segi pengajian lebah dia kapi nyaman lebah tak war keluar kula kan. Lebah ngaji ke compok kapi 12 bis kan. Aduh ya Allah, untungnya gue tak bagi anak. Jangan ada aja petok jangan. Oh bagi dia ada. Oh tak usah ya, gue lagi pernah saya TV. Tak usah aku. Wah bunga anda jangan gue. Alhamdulillah. Ya ajam polempo di gue lihat orang dia ajam. Ini kan kelompok rombongan kak dinto muslimat berdasi dari lenteng, berdasi dari peragaan, berdasi dari pakung, pokong 12 sebis. Paha podong kapi. Ini kan mentak giliran apa KPK sini nyaman. Dapat komisi pemberantasan korupsi tak tahu lagi cuma nyaman KPK. Wah ngaji ke compok nah. Tapi kakak benih KPK. PKK itu kak. Bigulnya ku KPK gula. Umek lagi repekeran jang gula. Gula kita andi gaji ni kami macam mana bahaya. Muslimatan akhirnya
Untuk muslimatan ngaji sejam pengajian, sejam boleh. Bikule ibli kesempatan dialog tanya jawab. Bikule kebela mun oning ya jawab, mun tak oning ya tak jawab, aja tak oning. Akhirnya Pak tanya seneka. Salah satu pertanyaannya, kenapa ketika andi anak Kak Dinto, ampun era beti, ampun ipa saya. Ternyata Pak anak pakun meleng. Pakun ipa sekolah, jangan bener. Jangan pemunduk, ake coan. Oh, jangan santai. Bikule jawab, masalah anak kula ben sampean ni sewajib ikhtiar, sewajib usaha nak kak. Anapa? Napa boleh mafokus anak ang tibi ni kula ben sampean tak noro kak. Tak oning kula ben sampean karo gebay kak. Deti tak tahu. Kapan lah deti laki deti bini tak ngerti. Napa boleh mafokus anak ang tibi ni kula ben sampean tandi pelian murni dari Allah kak. Mi itu mujak murni. Beda tero anak laki keluar lah. Tero bini keluar lah. Tero koning medele pot. Taruh nurok kula ben sampean. Iki ada bangki. Kula ben sakancane pon duka. Mungkin sebagian bu ambu kesebut kula telepon kapi. Telepon saya Sumatera telepon. Bagaimana sudah menikah? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah menikah. Sudah punya anak? Sudah punya anak. Lah anaknya berubah. Parobah maksudnya. Apa bahasa Indonesia na parobah? Aji ya pada tak tahu. Orang salah itu gila. Mun pada tak tahu neneng. Laung ku dilenya ku ngerti. Untuk Pak Garing apa dina dia. Apa dia tak tahu nih dok gila. Ya, aku tak. Sudah lahir sudah. Berubah anaknya. Bini Ustaz telok bini kapi. Telok bini kapi engki. Padahal gula terlalu laki. Telok bini kapi. Matanya ka gula. Dari cara namun terlalu laki atar. Betauning di gula bini ki ya dua kopi gula. Amik kira malah kayak di ngoreng malah kayak di gula tak tahu gula. Adi nak kanak je. Ya dari mata terlalu laki. Dia gula tibi. Lagi tak bisa. Gula andi anak dua kak. Bini kapi kak. Padahal gula aku bayi laki. Leh. Bahkan berbicara ana cang ringking muntro lake ongke di kanan turun ongke di kanan gula keng turun ne kalau pai kak itu mugi lakun nya aduh dak rem kalau pai nangkin beli boleh kak iya beli boleh kalau pai po rem kalau pai tok turun kak iki anak ni kalau bisa kak mangkana kadabuna Allah Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kiamat ojen anak mate bila leku ala konapa manusia tak kira wa ma utitum minal ilmi illa qalila manusia tak beri ilmu kecuali tokang asaka alandu tak tahu. Tokang napu hadrah main bulu tangkis lopot. Tokang bulu tangkis main bal-balan labuto. Main nembal tokang kebai baksu leca. Kebai baksu tokang main sekak kala meloloh. Kan seni kemanusiaan ini tangki kak. Anak taruh nurok kak. Jadi saya jawab ke ibu-ibu. Anak itu adalah pemberian mutlak dari Allah. Kita tidak nuru. Ada mulai kadek berkalah. Akan lama itu guys kan? Lah kan berkat landi itu ngideng je kan. Ada butuh dia terus sakit kan. Ada gue lekuk menguncang kok cak papolong bendia. Ada papi nepu kadek pandai kok dentik luar gue. Menerima dia kok nama soal.
Orang gila-gila ndik salah kabeh. Tanya aki pada tak tahu dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketibi kule kebala. Sampean cukup ikhtiar, Bu. Anang pangaji, pasakolak, sabuk ke kiai. Pakun butuh, pakun rosak. Cek kutu sampian niku bi kula. Kanjeng Nabi tak bisa sama Islam Abu Thalib, Kak. Paham? Kanjeng Nabi tak bisa sama Islam Abu Lahab. Ser Abu Lahab ni, Kak. Abu Lahab ni ka maceding Kanjeng Nabi, Kak. Asli macedi ni kala. Asli macedi. Uning macedi sampean. Macedi ni ka macedi, Kak. Betul iya. Apa macedi aja? Iya macedi. Kanjeng Nabi tak bisa sama Islam maceding, tak bisa. Saya maceding Abu Lahab, mun Abu Cengkel rebeni. Karena ku lampung yeding Abu Jahal ni ke bela maceding, ke beni Abu Jahal ni ke beni maceding. Semaceding Abu Lahab ni ke semaceding. Maceding ka tak bisa ipa Islam. Cak saking karo panakan pendenan maceding. Nabi Muhammad kak dinto. Katina apa maceding kula tak Islam pangeran? Kula bisa sama Islam orang nyak banyak. Sahabat Islam macam tibi ni kata tak nurut. Katina apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kaki je tak bisa beri hidayah. Ya kaki kian apa depak lah. Apa jangan kok hidayah dia. Akhirnya kanjeng Nabi pahadabu. Innama ana qasimun wallahu mu'ti. Kanjeng Nabi karwa begi siapa ring Guste. Nabi Muhammad ni cuma pada pak pada sampean ka putrana kak pangaji pada pak sebab ka ponduk pakun meleng lepas tanggung jawab ya juruna Allah kak napa boleh ma Islam ma fokus nak foto kuda ben sampean Kanjeng Nabi tak bisa ma Islam menjadi ingkang Nabi Nuh tak bisa ma Islam anak Nabi Nuh ni kafir. Bayangkan Nabi Nuh orang yang lain kafir bisa masuk Islam. Benti bing Nabi setelah Nabi Rasul. Anak kafir. Anak diberi menjadi kak. Ketika takallam kafir ia ajak. Ayo ya bunayyal kam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jom, ayo nerongkok. Ya, Pak. Tak ada raga ke enggak ada kika gunung king rongkok. Kalau king toron. La asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tak ada, Cong. Si bisa nolongi setiap kecuali bi Allah saya kebelesi. Tak ada, Nak. Si bisa selamat abang tibi setiap pun tak kesokone Allah tak ada. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ada bu kita mari ikuleng ben aing kan an mate dalam keberadaan kafir. Mi bisa hidayah ke aku guna Allah. Napa boleh karo king anang Pak Nuh, anak Nabi Nuh tak bisa ipa Islam di Nabi Nuh. Ngeding Pak Nuh. Ada iya. Usaha sampean ikhtiar sebagai manusia. Hasillah bagi ke Allah kak, bagi dak Gusti. Kula ben sampean taruh nurut. Korla usaha, korla ikhtiar sampean masuk surga. Anak aku ket tak bisa. Ana bari ummingka. Engkau lepas di kaki jong kaki lambe pangaji. Kaki bikok lambe latini, kaki bikok lambe sabu ke kiai muksid, kaki bikok lambe kiai ke marham, kaki lambe sabu ke kiai bikok nak keng kaki coba tibi. Allah apa jang kaki? Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Bojong ni kai. Siapa menyetek kayak gini? Pon paham iki. Jadi anak gak dito bede selamat, anak bede sepenting kak karena usaha. Semoga putra-putra kaula ajunan termasuk putrana Bapak Hasim. Putrana Pak Hasim tibi si aki kowe mungkin ki. Kompoi. Ki, nika buleku adet rentet nika kompoi ngibo bapak ngibo bapak angkole. Kabambane ki bekap ki buleku nika ki. Insyaallah mentir pada tetilan jalan selamat. Amin Allahumma. Bini cuma putra nak dintoh, setuju putra nak ajunan manter pada sekak dintoh juga. Amin Allahumma. Sepenting mun bisa aki koen. Aki koen tak usah pengajian tak napa kak. Ya aki koen sambil nanggak pengajian tak napa. Pengajian nanggak kiai sekitar pada. Ya nanggak kuda nyaman ke kuda gimana. Ini ngerti sampean. Jadi kebelak nih kak. Ada kuda ku menguncang gula uncang boleh kak. Tidak gulung macam ngerti agilnya. Ada tiba di Hongkong ben ko agilnya. Allahumma sholli ala Muhammad. On nikah akikoh
Tadi ki abahas hol sekejap tengki kak. Abahas hol sekejap makle pada capok tori pah mulai marin. Punten tak kira abit kak. Ya aslinya gula maki pidato sampai pukul 5 sampai tak kira mulai tengki. Kan todus nanti ke berkat di TV online. Pidato sampai pukul 5 pukul neng sampean. Enda bak gebengkona gula pesuwe. Mereka nak colong holir cek lanceng. Arah apa kak? Billahi kita ngarek kau. Hah? Tak ngubu sape? Bagi tak ngubu sape pun ngubu mbi. Oh ngarek geleng. Oh ya tak. Oh ya toh sampai maurib ni. Siap sampai maurib deki lagi. Ongguan. Lengki sampai maurib tak leso sampai. Ki siap tujuh sampai maurib. Tujuh dan tak maurib gula mulia agak ada kain kira. Ya dengan gula beres kain kira. Apa? Apa ni kalau pai? Oh, hon ki. Iki kemarin mungkin abahas masalah haul. Haul gak dinto artinya setahun gak? Haul ni kak artinya setahun. Haul ni kak artinya banyak. Pada kalimat dzikir. Kalimat dzikir ni kak artinya pada dzikir ni kak makna ilmu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Pada dzikir ni kak makna khutbah. Danu diyalis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Nika dzikir makna khutbah pidato. Pada dzikir kak dinto makna dzikir hakikah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pada dzikir ni kak makna Al-Quran. Dzikir ni banyak maknanya. Pada ben haul nikah menurut penjelasan Al-Abu Ya'ali Al-Mutahhar nika banyak maknana. Pada haul kak dintoh makna tempat sekitar. Contohnya mungkin pada Isra Mi'raj kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah artinya tempat sekitar daerah sekitar. Pada haul kak dintoh artinya hiwalah ihalah nyimpang ngalle buruh la haulah wala quwata illa la haulah. Ada tempat ngalle, ada tempat nyimpang dari anak maksiat. Jadi haul nomor 2 makna tempat ngalle, tempat nyimpang utawa bepa buruan. Nomor 3 haul kak dinto setahun. Orang andi emas depak sane sop, depak saha haul kak dinto wajib zakat. De haul nikah ngan makna setahun. Jadi orang mate oleh setahun haul yang pertama. Munyebuna haul yang ketiga. Sini kakak. Jadi itu tadi semati oleh 10 tahun haul yang ke-10. Cuman mun kiking kan tak mikir nek sepenting selamatan oleh berapa puluh tahun lah haul sini kak. Punten tak napa kak, tak napa pada. Sepenting itu aki. Apa napa sebab sini kakak belum ada pak situng hadis. Hadis kak dinto itu oleh sareng Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang-orang banyak sebeci dekat Imam Ghazali pendapat bahwa hadis ni ihya ni ke hadis maudhu, hadis kebayan. Kanjeng Nabi tak ada buas dina. La akhirah ketika Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani kak dinto budaya Mekah lambe. Syekh Yasin ni ke ulama Indonesia tapi alim budaya Mekah. Banyak kita pak idul jinni ya. Biasanya saya emaus ematun nikah husnus siyarah, kitab belaghah kak di banyak kita pak. Kak dinto teman ditanyain. Ya Syekh Yasin, orang beda ngucap bahwa hadis nang ihya kak dinto hadis maudhu, hadis kebayan kanjeng Nabi tak ada buas dina. Kata apa jawab Syekh Yasin? Entek geluk edik kita tanya akhir dak kanjeng Nabi. Sini tak dik kak. Tak dik benih urusan kitab ni Syekh Yasin ni kak. Entek geluk edik kita tanya akhir kanjeng Nabi. Karena mun orang soleh ni kak. Ben kanjeng Nabi ni kepun malam ambil ben kanjeng Nabi ni ke biasa. Malah beda sejat wal kak. Jadi ejatwal seminggu ni kak ambil kanjeng Nabi berempat malam malam napan bisa ejatwal apang kiban kanjeng Nabi ni kak baik apang ki dalam asarin apang ki dalam kebedan yakdo ngiding biasa yang soalnya ni kak percis bandeng kiking pun malam tempat apsaap lagi kak saya kira aja nol aja ya mungkin libet mimpi tanya aki mun orang bah bedung ucap yang jak mun libet mimpi dia tak bisa tak yang kepun libet mimpi bocok macam kak. Ada ni kan saya ataki libat mimpi benih libat kanjeng Nabi. Yang kena bangki. Engki. Kutak Zaid bin Abdi Rabbi sa mimpi ada ni kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni ke benih libat wahyu, libat mimpi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ayam tak kuat kan lagi buntok ya kan. Masa kan tengah pegawai ayam buang gini. Siapa gelak menyembek tegepek ini lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya seampuna kalau kunak jawab sedang saya Yasin bin Isa Al-Fadani katina apa jawab Gusti Kanjeng Nabi kulluha qauli sataja sebadan kitab Ihya nikah hadis kak dinto asli sataja guna Gusti Kanjeng Nabi. Makanya saya enggak mentuku pokbon orang bek semuradikan sampean nikah cek bangkepang parjaja kan. Nikah boh bisa dipertanggungjawabkan di dunia Allah nikah. Amin Allahumma. Bari situng jabu ning Ihya nikah senika nih. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Kayak orang king. Kuburan nikah awal tempat daripada sepenapan tempat akhirat. Faman salima minhu pasera orang seselamat ilmu kubur. Fama ba'dahu aisar. Mari na cung selamatan. Orang mun ilmu kubur tak siksa bakal masuk surga. Tapi faman lam yanju minhu keng mun ilmu kubur la siksa. Fama ba'dahu asad maka samarina kuburan bakal masuk neraka. Orang kak dinto masuk ilmu kubur bani akhirat. Kuburan ni ke alam barzakh bani akhirat. Keng orang ni kan masuk neraka napa masuk surga itu tentu akid dari ilmu kubur. Mun ilmu kubur kak dinto selamat Kanjeng Nabi saajamin bakal masuk surga. Keng mun ilmu kubur eseksa Kanjeng Nabi saadabu bakal masuk neraka. Mangkana ahlu sunnah wal jamaah kak orang yang masuk ilmu kubur repu makle tu sana esapora pongki ilmu kubur. Makle au beka nikmat umpama eseksa pongki ilmu kubur. Apa sebab beda kesempatan untuk ngubah nasib berseseda untuk ebedati orang pecera. Mun la iya oleh katine kakak. Buh dan guna bengal nyak seene kampun isa por sida jatuh sana. Amin kota. Allah. Wah jengeng tak teman nomor yang genteng dek orang dina dah. Sampean mun iku pengajian kak, mak kita nyambita aku lilek ke kak. Male temu jogi ode. Jadi ini keselamatan apa di semua orang kak. Umpama salah situ setelok nikah, sempak nikah bah beri seksa. Kalaban kol mangkin nikah ambu seksana. Maka umpama beri tempat selangkong saya, iyo beda ke tempat selebih saya boleh. Amin. Kanjeng Nabi saadabu kak kulit yang berdepak tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Maka anung gunung tu sana. Keng mun itu akibi seodi tu sana tade sakale sepora bi Allah. Allahumma makanya penting haul nega penting sehingga yang sepuh saya kayak ngai toreh koleh manter pada selamat Allahumma sekak dintos bisa saya berdepak sejam langkong kak yang unceng boleh kak itu cak gula kita mati yang ki dan saya anu unceng mun tapi datu sampai 2 jam paling apa berkat tadi kira kak itu hah tak keng tua susah ketambahan ada juga dulu lengki dulu. Jadi sekak dintoh menabi beda kleroh. Punten kayak Abdul Muksid Samus. Berokan si sepuh. Kan emik beda iki bani kak. Ibu kon nutup higereng kak. Kan haji tuan rumah kak. Aslinya coba tak teman nutupan tukang buka ngedok gula. Pengajian bukan. Waktu Pak kering ngapa dia? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbi ikhtimna bi husnil khatimah ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. اللهم تقبل واغسل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين
وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح حجة ختيجة وإلى حضرة الروح حجي ياسين وإلى حضرة الروح سعديان وإلى حضرة الروح سلاما وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من انتسب إليهم عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدق بابا هاشم وإبو ريني فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران